दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज का जो हमारा सेशन है, वो बिल्कुल यूनिक है। क्योंकि हमारा जो लाइफ है, हमारा जो बिजनेस है, हमारे लाइफ के अंदर अगर हम चाहते हैं कि कुछ चेंज हो, क्योंकि हमारा बिजनेस रिलेटेड है पीपल्स के साथ, लोगों के साथ। हमारी प्रोडक्ट क्या है? लोग। तो हम कैसे लोगों को अप्रोच करें और खुद को किस तरीके से प्रिपेयर करें, आज इस पे मैं बात करूंगा। ये जो बेसिक है हमारे बिजनेस की। देखिए, दुनिया में बिलियन ऑफ पीपल हैं, लेकिन सारे लोग सक्सेस नहीं होते। हालांकि अल्लाह पाक ने अपनी नेमतें तो तमाम इंसानों के लिए उतारी हैं, लेकिन हर बंदा उस नेमत को हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ लोग होते हैं जो उसको पा सकते हैं। सबसे पहली बात याद रखिए कि जो बंदा विजन रखता है ना, विजन, वो बंदा अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होता है, जिसका कोई विजन होता है। अगर विजन नहीं है तो आदमी कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाता। विजन यानी वो चीज जो आपके सामने आंखों के नजर ना आती है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर वो चीज नजर आ रही हो कि ये चीज। इसका मैं एग्जांपल आपको ये दूंगा कि जो दुबई के शेख थे, शेख राशिद, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो पोर्ट राशिद जहां बना हुआ है, जहां गए, तो उनके दिमाग में एक चीज आई कि यार यहाँ पर एक ऐसा पोर्ट हो और तमाम दुनिया का बिजनेस दुबई के थ्रू बने। इसी तरह जितने भी बड़े बड़े, जैसे आप देख लें इंडिया, पाकिस्तान, जिन लोगों ने बनाया, उनका एक विजन था। ये समझ ले, जैसे हम बोलते हैं ना, ख्वाब देखा, ड्रीम देखा उन्होंने, तो उससे पहले विजन होता है, फिर वो बंदा ड्रीम देखता है, ख्यालात के अंदर लेके आता है उस चीज को। तो उन्होंने तमाम बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बुलाया, बोला यार कुछ ऐसा बनाओ, कुछ ऐसा तरीका मुझे बताओ, मैं ये चाहता हूं, ये मेरा विजन है। अपना विजन उस कमेटी के आगे रखा हूं। अब उनके बेटे हैं इस वक्त दुबई के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका विजन डिफरेंट है उनसे भी थोड़ा आगे सोचते हैं। उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था, तो वो बोल रहे थे कि मैं जब अपने बाप के साथ जाता था तो मैं यूके और यूएसए और इन कंट्री को देखता था, तो मैं सोचता था कि मेरे मुल्क के अंदर भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और आज आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह, दुबई वाकई में वर्ल्ड नंबर 1 सिटी है। बेशक। क्यों? इसके पीछे क्या कार फरमा है? उनका विजन। अब जब विजन रहेगा तो लेवल पर गोल सेट करना, उस गोल को फिर आपने छोटे छोटे गोल्स के ऊपर तकसीम करना है, डिवाइड करना है, और वो हर गोल को टाइम बाउंड करना है। आपने गोल तो सेट कर लिया, लेकिन आपने अगर टाइम बाउंड नहीं किया तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा ये सोचता है कि यार मैंने गाड़ी लेनी है। जी, गाड़ी लेनी है, कब लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है? अब पूरी जिंदगी में वो समझ लो उसने ये गोल सेट किया 20 साल की उम्र में, और गाड़ी जाके उसने 60 साल की उम्र में ली। नो मीनिंग। गोल टाइम बाउंड, स्मार्ट गोल जैसे बोलते हैं। अगर इसकी मैं तशरीह करूंगा तो फिर थोड़ा काम लंबा हो जाएगा, लेकिन यहां सिर्फ गोल्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से मैं बात करूंगा कि हमारे विजन को आगे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए गोल्स का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जब हम गोल्स सेट कर लेते हैं तो उन गोल्स को पूरा करने के लिए हम लोग को कमिटेड होना जरूरी है, क्योंकि गोल्स ऐसे अचीव नहीं होते। उन गोल्स के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ प्लान करना पड़ता है। आपका प्लान इतना जबरदस्त हो ताकि आप अपने गोल्स को टाइम के हिसाब से अचीव करें।
اب سم ٹائم آدمی کیا سوچتا ہے کہ یار میں بہت اچھا پلانر بنوں گا تو میں اپنا کام سٹارٹ کروں گا. نہیں، ایسی بات نہیں. جو پلان آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کو اپلائی کریں. اس پلان کو جب آپ اپلائی کریں گے ہو سکتا ہے وہ سکسیس ہو، نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ کچھ اور ڈفرنٹ آئیڈیاز یوز کر سکتے ہیں. یہ آئیڈیاز آپ اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے ٹرینر کے ساتھ مل کے ڈسکس کر کے ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں. اور آج کل اسپیشلی میں آپ کو بتا دوں میڈیا کا دور ہے. آپ یوٹیوب سے، آپ گوگل سے، ڈفرنٹ قسم کے جو یعنی کہ سوشل میڈیا سے آپ وہاں سے بھی یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اب جب آپ کا ایک آئیڈیا اگر ناکام ہوتا ہے تو آپ دوسرا آئیڈیا اس کے لیے پریپیئر کریں، لیکن خاموشی سے نہ بیٹھیں. کیونکہ جس بندے کا ویژن ہوگا وہ کبھی بیٹھے گا نہیں، وہ فیل ہوئے گا دوبارہ ٹرائی کرے گا. لیکن جس کا ویژن نہیں ہے اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے ہاں لائٹ آ رہی ہے، یہ سپلائی ہے 220. کیا سپلائی ہے؟ 220 سپلائی ہے. اس میں ایک ہے نیوٹرل اور ایک ہے فیس. آپ بٹن آن کرتے ہیں تو لائٹ آن ہوتی ہے، لیکن اگر اس وائر کے ساتھ کہیں پر تھوڑا سا وائر ننگی ہو اور کوئی چیز اس کے ساتھ لگ جائے، وہ بھی وائر ہو یا میٹل کی چیز ہو، تو کرنٹ اس میں سے بھی جا رہا ہو. جو ویژنری بندہ نہیں ہے نا، آپ اس کو تیار ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ ایکسٹرا ایک وائر پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کرنٹ کنیکٹ ہو گیا، لیکن آگے اس کے دوسرے اینڈ پر کچھ نہیں ہے. تو وہ کیا ہوگا؟ جو بھی اس کو ہاتھ لگائے گا اس کو شارٹ ہی لگے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوئے گا. تو یاد رکھیے، بندے کا اپنا ویژن ہونا اس کی کامیابی کا سب سے پہلا سٹیپ ہے. اگر اس کا ویژن نہیں ہے تو اس کو ویژن بنانا چاہیے، اس کو ویژن کریٹ کرنا چاہیے. تو ویژن کریٹ ہونے کے بعد گولز پہ آئے، اس کو پلان کرے، اور اگر پلان اس کا ناکام ہوتا ہے تو ڈفرنٹ آئیڈیاز تیار کرے، اپنے ٹیم سے، اپنے سینئر سے سیکھے اور آگے بڑھے. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا. آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ بند کر دیں لائف کو.